Ikaw tsaka si RJ. Wala nang ano. Wala nang libero. Then, naka-play? Naka-play? Ha? Ha? Ano naman? Tingnan mo. Tingnan mo. Naka-play, naka-play. Naka-play. Wala libero. Okay na yan. Putang ina. Bona. Sir, ayoko ng first serve eh. Lahat na lang. Sorry. Last pati first. Lahat na lang ayaw. Sarap mo. Quick. Face. Oo. Basta, tingnan mo. Dito. Tingnan mo na lang. Bila, tinamo. Warriors! Hey! Matahimik natin. Warriors, hey! 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 Simula sa pasimple. Walang bola nyo. Inside. Putang ina. May kasa kasi yung bola dapat. Ayaw nila yun. Hey! Happy birthday. Ay, nandun pala kay Tintin. Hey! Bakit parang ano? I think so. Nice up, Mal. Go, Jello. Nice up, nice set, nice set. Oh, game, game. Fast play, fast play. Oh, fast play. Oh, Japan play, Japan. Hey! Diba, fast play? Bagong bilis. Bilis naman. Tip ako. Wala. Gago. Out! Hey! Good luck! Nice. Matrani. Oh, isa.
God block. Ayos! Eh! Hey! Nice time, JP! Sir Patrick. Johnny Boy. Nice work! Putang ina. Okay na eh! Tinry ko lang naman. Touch. Hey! Sorry. Nice. Nakangiti ka lang dyan ako naglalakad. Ha? Nakangiti lang ako naglalakad. Tinanawa ko lang. Touch! Oh, touch ko na yun eh. Hindi ko ma-butterfly yun. Wala na talaga ako. Wala ba? Go man. Akin. Ayusin ko. Akin. Okay. Shoutout po. Shout out din sa WestJet. Shout out sa WestJet sa Biniglan. Hoy, nakialam ka rin sa isip kanina. May makakancel ko pala siya. Bakit? Ano sinabi niya? Ano yung video? Ano sinabi niya? Say hi. Ano channel niya? Ay! Shot na! Parang di naman na tayo touch. Akin. Emily! Sanday. Go. Hindi siya touch. Ay, nice set. Nice. Akin. Nice up! Oh, yun lamang ha, wala lamang. Hindi ka ready sa magandang pass. Nice up! Gamal. Out! No! Mga sibol na to. Joke lang.
Shit! Ano ba yan? Chinese. Okay lang. Ayos! Akin, bawi ako receive. Ganda na nun. Touch. Nice. Nice. Nice serve, man. Good! Okay lang, hindi ako natamaan sa team. Hello. Akin. Next one. Out! Alexa Valdez. Yang sabu. Ay na, nagtaray. Net naman. Hindi naman ako nagtalik ha. Sige doon. Magra-running Kaya. Boy! Wala. Akin. Emily! Parang iba talaga. Sorry. Tap. Nagtaray din. Ito. Aliyah malaluan tayo. Mag-aliyah malaluan tayo. Ako na dito. Ano ako baka ang kaya? Kafes. Pilit ko pa si Morty. Okay lang. For na, Albert. Alam, magtaray ka ngayon.
Ay, isa pa yan. Nasa Vincio. Shoutout po! Nasa Vincio. Nakibalatan po si Kyle. Good, good, good. Sayang, sayang, sayang. Oh, isa. Touch ba? Atin? Natouch mo eh. Hindi, siya. Si Bert, tatas si Bert. Boy, press. Wala, never mind. Ay, tapos na pala. Hey, good game. Good game. Uwian ba? Nice game po. Nice game daw, nice game. Nice game natin. Pagod na ako. Ito na isang buwan natin. Ano yun ito? Putangin na mo, JP. Putangin na mo rin, Pao. Amin.